Halo, my name is Fadil Setiawan. NIM 42. Basic sentence patterns. Kind of sentence. Snapshot setelah Anda memahami bermacam-macam bentuk kalimat, antara lain simple, compound, complex, and compound complex sentence. Berikut akan dibahas lebih lanjut kalimat dalam penggunaannya sebagai sarana komunikasi sehari-hari sebagai telah dijelaskan secara praktis pada clue 1. Apa yang telah dicontohkan pada clue 1 adalah kalimat dalam bentuk atau declarative sentence yang merupakan bentuk kalimat dengan fungsi utama menyampaikan pesan atau informasi berupa cerita atau berita. Kita masih memiliki beberapa jenis kalimat lain dengan fungsi yang berbeda tentunya. Untuk lebih jelasnya, berikut pembahasannya secara praktis. In detailed patterns, declarative sentence adalah kalimat berita atau kalimat pernyataan yang berisi suatu pernyataan pesan, informasi, atau cerita semata-mata. Kalimat tersebut dapat berbentuk kalimat positif atau kalimat negatif, kalimat aktif atau kalimat pasif. Kalimat juga dapat berbentuk simple sentence, compound sentence, complex sentence, and compound complex sentence. Semua contoh kalimat dalam bermacam-macam bentuk kalimat tersebut termasuk declarative sentence. Pada contoh teks berikut digunakan bentuk declarative sentence positif, negatif, aktif, dan pasif, simple, compound, and complex. One thing that I do like very much is noise. This is one of the reason why I choose to live in the country, and I prefer to live in a village which is far away from the central city. Country is always quiet, but a city is always noise. This is because of the vehicles uh, that always rush around. Vehicles are made for people to rush around a sale. City also becomes a central business. This makes the city becomes crowded all the time. Crowd always produce noise, and this makes the place noise. I cannot stand for a noisy place as I cannot sleep well at night. Data analisa berikut ini. Bagian anak kalimat yang berada di dalam kotak adalah adjektif. Clause dengan adverbial clause, sedangkan predikat dicetak tebal. Kata kerja pasif dicetak tebal dan di garis bawah, sedangkan conjunction dicetak miring dan garis bawah. Contohnya, one thing that I don't like very much is noise. This one of the reason why I choose to live in the country, and I prefer to live a village which is far away from the central city. Country is always quiet, but city is always noise. This is because of the vehicles that always rush around. Vehicles are made for people to rush around easily. City also becomes a central business. This makes the city becomes crowded all the time. Crowd always produce noise, and this makes the place noise. I cannot stand for a noise place as I cannot sleep well at night. Nah, berikut contoh teks lain menggunakan bentuk declarative sentence. Teks berikut berisi informasi tentang lokasi the main post office. Jika dilihat dari segi genre, teks berikut termasuk description. Teks ini dibuat oleh seseorang yang dipastikan sudah mengenal lokasi kantor pos dengan baik dan diperuntukkan kepada siapa aja yang ingin menggunakan jasa layanan kantor pos tersebut.
It is very easy to get the main post office where people can mail letters, but numbers 25 will take anyone who needs the postal service with only 2000 rupiah. If people take the bus, they usually get off just in front the Castle Hotel. It is one of the best hotels in town. There is one big intersection with a wonderful fountain in the middle just after the hotel. It is called Castle Intersection, which is very popular all over the city parts. The main post office, which is three-story building, is just about 200 meters from the intersection to the left. Although you have never been there, I bet that you can find it easily. Perhatikan analisa berikut. Bagian anak kalimat yang berada di dalam kotak adalah adjective clause, noun clause, atau adverbial clause, sedangkan bagian predikat dicetak tebal. Kalimat pasif dicetak tebal garis bawah, conjunction dicetak miring dan garis bawah. Nah, it's very easy to get the main post office where people can mail letters. Bus number 25 will take anyone who needs the postal service there with only 2000 rupiah. Nah, kesimpulan, makna atau pesan yang terkandung dalam deklarasi sentence adalah sekedar menyampaikan informasi atau pengetahuan umum. Penggunaan tense yang tepat sangat berpengaruh terhadap makna pesan yang disampaikan. Setiap kalimat selalu diawali huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Nah, selanjutnya adalah question sentence. Adalah kalimat tanya atau kalimat yang berisi suatu pertanyaan. Kita akan menggunakan kalimat jenis ini jika kita ingin menanyakan atau meminta suatu informasi atau hal-hal penting lainnya sesuai dengan penggunaan kata tanya, question word, dan penggunaan tense yang tepat. Question sentence dibedakan menjadi dua. Satu, yes or no question. Jenis kalimat tanya ini dimaksudkan untuk bertanya. Dalam hal ini kita sebagai pihak yang bertanya sengaja hanya menghendaki jawaban yes or no. Ciri jenis kalimat tanya ini adalah penggunaan kata bantu auxiliary pada awal kalimat. Kita perhatikan beberapa contoh kalimat berikut. It is very easy to get to the main post office where people can mail letters. Can bus number 25 take anyone who needs the postal service there with only 2000 rupiah. If people take the bus, they usually get off just in front the Castle Hotel. Is there one big intersection with a fountain in the middle just after the hotel? Is the intersection called Castle Intersection? Is the main post office, which is the three-story building, just about 20, 200 meters from the intersection to the left? Nah, berikut beberapa contoh kalimat tanya yang dibuat oleh seseorang yang masih relatif baru di kota. Excuse me, sir. I just moved in. My name is Fitun Zauzen. Say, is there a shopping center not far from here? And is there a drugstore around here? Is there a payphone around here? I need to call a friend. I like a great place to eat. Are there any good restaurants on this street? Do you think bus
number 25 can take me to the main post office? Can you tell me the best way to get to Stella Maris Hotel? Kesimpulan, penggunaan auxiliary harus tepat sesuai dengan bentuk subjek kalimat dan bentuk kata kerja yang digunakan sebagai predikat. Setiap kalimat tanya selalu diakhiri dengan tanda tanya. Nah, selanjutnya, word correction. Jenis kalimat tanya ini digunakan bila kita hendak meminta suatu hal, jasa, informasi, atau keterangan tertentu. Oleh karena itu, kita sering menyebutnya sebagai question for information. Ciri kalimat tanya jenis ini adalah digunakannya kata tanya what, when, where, why, who, how pada awal kalimat. Nah, contohnya, what digunakan jika kita ingin menanyakan suatu hal saat atau suatu benda, objek, baik konkret maupun abstrak. Berikut ini yang berisi pertanyaan dari seorang tetangga yang berpindah. Excuse me, ma'am, I'm new here. What can I do here for the weekend? Nah, terus yang poin B, what should I do to be safe at night? What can I get in the new grocery store? What should I say if I meet someone new moving into my apartment? Nah, lalu untuk when digunakan bila kita ingin menanyakan informasi tentang waktu atau saat terjadinya suatu hal atau dilakukan suatu aktivitas tertentu. Contohnya, when were you born? When did you graduate from elementary school? When did you learn English for the first time? When did you meet your English teacher first time? Nah, dan lain-lain. Sementara where digunakan bila kita ingin menanyakan informasi tentang suatu lokasi atau tempat. Nah, contohnya, where did you grow up? Where did you to junior high school? Where did you have graduation celebration? Where did you meet your very best friend for the first time? Nah, sementara why digunakan bila kita menanyakan suatu informasi tentang alasan atau sebab terjadinya suatu hal atau dilakukannya suatu aktivitas. Nah, pertanyaannya sebagai berikut. Why why do people like to why do you people like to go to grocery stores downtown? Why do people like to stay in cheap hotel? Why do you like to live in this apartment? Sementara wu digunakan bila kita ingin menanyakan subjek kalimat atau pelaku suatu aktivitas. Jawablah pertanyaan. Nah, suatnya. Who is the headmaster of your school? Who teaches you English? Who comes last very Monday? Who gives you money for the school fee? Sementara how digunakan jika kita ingin menanyakan cara suatu aktivitas dilakukan. Berikut beberapa pertanyaan yang harus dijawab. How do you come to school every day? How do you finish your homework? How does your English teacher teach you? How does a friend next to you come to school every day? Nah, variasi kalimat tanya dengan kata tanya what kita dapat mengombinasikan kata tanya tersebut dengan beberapa hal atau kata berikut ini. Time, like, plus noun. What time? Untuk meminta informasi keterangan waktu. What time do you usually get up? What time do you usually leave the house? What time do you go to bed every day? What time is the show? What time did the president announce the decree? Nah, what is like? Untuk menanyakan kondisi keadaan atau kualitas suatu objek. Nah, what is your school like?
Is is it comfortable? What is your English teacher like? Is he terrible? What is your hometown like? It is clean. Nah, selanjutnya what is the untuk menanyakan jumlah, besaran atau kuantitas suatu objek. What is the price of the latest model of Honda? What is the price of your good book? What is the population of the country of this country nowadays? What is your address? Variasi kalimat tanya dengan kata banyak, dengan kata tanya how, kita bisa mengkombinasikannya dengan beberapa jenis kata berikut untuk menanyakan beberapa hal yang berbeda. How many plus countable noun untuk menanyakan jumlah atau quantity. Point A, how many students are there in your class? How many teachers are there in your school? How many students are absent today? Terus ada juga how much untuk menanyakan besaran atau jumlah benda dengan kategori uncountable noun. Jawablah. How much money do you have now? How much time do you need to go to school? How much sugar do you need for your tea? How old, how far, how long, how big digunakan untuk menanyakan karakter suatu benda sesuai dengan kata yang melekat pada how itu sendiri. And how old are you now? How old do you think is your teacher now? How old is the famous singer? How far is your house from your school? How long does it usually take you to get to school? Selanjutnya, imperative sentence. Imperative sentence adalah kalimat berisi suatu ekspresi perintah biasa yang mengandung permintaan terhadap seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal. Oleh karena itu, jika Anda ingin menyampaikan pesan berupa perintah atau permintaan kepada seseorang agar melakukan suatu hal, pergunakanlah imperative sentence. Imperative sentence dapat dikelompokkan menjadi tiga: command, kalimat perintah, request, kalimat permohonan, dan prohibition, kalimat larangan. Nah, untuk pertama, command merupakan bentuk kalimat yang berisi perintah kepada seseorang untuk melakukan suatu sesuai dengan pesan yang tertuang pada kata kerjanya. Command berupa kata kerja. Jika perintah berupa kata kerja, maka kata tersebut diletakkan pada awal kalimat. Tambahkan please agar makna perintah kedengaran lebih sopan. Dalam bahasa Indonesia, kata kerja tersebut diterjemahkan. Come to my house, datanglah. Come before 8 a.m. Please the meeting it as 8 a.m. Give the message to Miss Stella and tell her that I'll come to pick her up to go out on Saturday night at 7. Berikut teks berisi suatu perintah atau petunjuk kepada seseorang yang ingin mencari suatu lokasi. Kata kerja yang merupakan predikat diletakkan pada awal kalimat dan dicetak tebal. Nah, it is very easy to get to Castle Bank. Take the bus number 25, get off just in front of the main post office on Castle Street. There is an intersection just after the post office. Go to the intersection, cross the intersection, walk down for about 100 meters.
The bank in on half don't miss it. This in the way how to make beef sack. Cut up the meal into small space. The meal in bowl with some sauce in seasoning. Take the meat out after 20 minutes. Put the meal on the skewer and then put the meat on the barbecue. Turn over the meat after 5 minutes, 5 minutes and cook it for 5 minutes more. Take the kebabs of the barbecue, put them on the flash and enjoy. B. Common merupakan kata sifat atau kata benda. Jika perintah berupa kata sifat atau kata benda, letakkan be pada awal kalimat. Dapat juga ditambahkan please agar makna perintah kedengaran yang lebih sopan. Be careful in driving. The traffic is very busy this morning. Be patient, Stella Maria. Life is so wonderful if you can realize. Be a faithful woman, Marisa. I'm proud of you. Nah, berikut teks yang berisi suatu nasihat kepada Anda jika Anda ingin menjadi sosok idaman. Nah, if you want to be successful in the future life and to be the idol for everyone, stick to the following suggestion. Be romantic, be energetic, be optimistic, be independent, be easygoing, be generous, be patient, be how, be humorous, and to request permohonan atau permintaan. Request adalah kalimat yang berisi suatu pesan permohonan kepada seseorang untuk melakukan suatu hal atau aktivitas. Nah, request berbentuk kalimat tanya dengan menggunakan modal yang sangat umum seperti call you, will you, would you like to, would you mind. Nah, teks berikut ini berisi beberapa permintaan dari saya untuk diri Anda, para pembaca buku ini. Will you be a little quieter? I am too concentrated on the lesson. Will you pick me at 14 this afternoon? Could you get a taxi? I have an important date with someone. 3. Prohibition. Prohibition adalah kalimat yang berisi pesan suatu larangan, yaitu perintah agar seorang tidak melakukan suatu hal atau aktivitas. Apapun bentuk larangan itu, baik larangan berbentuk kata kerja, kata sifat, maupun kata benda. Anda cukup meletakkan don't pada awal kalimat. Berikut teks berpesan untuk Anda. If one day you don't want to be a great person, don't come to class late too often. Don't go out at night. Don't go any nightclubs. Don't drink liquor. Nya exclamatory sentence. Kalimat pujian atau kekaguman. Exclamatory sentence adalah bentuk kalimat pujian, sanjungan atau ungkapan kekaguman atas suatu hal. Kalimat didahului dengan penggunaan what, alangkah, betapa, atau how, alangkah, betapa. Perhatikan bedanya dalam beberapa contoh kalimat berikut ini. Did you know my English teacher? How handsome and generous he is. He is also smart and very creative. Did you know a girl named Stella? How smart she is. What a fantastic car. It is, I think I'd like to buy it. Nah, dengan memahami bermacam-macam kalimat sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, Anda dipastikan tidak akan mendapati kesulitan lagi menentukan pilihan kalimat yang tepat untuk digunakan sesuai dengan macam pesan yang ingin Anda sampaikan.
Pesan bisa berupa informasi atau berita, perintah, pertanyaan, larangan, permohonan atas suatu hal untuk dilakukan, atau suatu pesan pujian atau kekaguman. Oke, thank you.